बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे गोभी के मतलब कि गोभी में अल्लाह ताला ने कौन कौन से बीमारियों के लिए, डाइजीज़ के लिए शिफा कर रखी है और इसकी तासीर क्या है, ये कौन कौन सी डाइजीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, इसकी पहचान क्या है, कौन सी गोभी को ख़रीद लेना चाहिए और कौन सी को नहीं ख़रीद लेना चाहिए। तो इन सारे के मुतल्लिक़ मैं आपको इन बातों के मुतल्लिक़ सब कुछ बताने वाला हूँ। आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। गोभी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है और सेहतमंद ग़िज़ा का लाज़मी हिस्सा है। ये विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं और फाइबर से भी भरपूर होते हैं, जो मशरक़ी और मगरबी खानों में बड़े शौक़ से यूज़ किया जाता है। चूँकि ये अक्टूबर का महीना है और इस ही महीने में गोभी का आना शुरू हो चुका है बाज़ारों में, इस वजह से मैं आपको गोभी के मतलब मालूमात दे रहा हूँ कि गोभी किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि इनके बेनिफिट्स को आप ख़बरदार हो सके, आगाह हो सके और आप उन बीमारियों के मुतल्लिक़ जो भी बीमारी हो जो गोभी से ठीक हो जाती है उनके खाने से, मसलन दिमाग के लिए ये बेहतरीन है। रोज़ाना 1 कप गोभी कच्चा खाना दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह की जो भी बीमारियां हैं और इसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम पाया जाता है, इसके लिए भी फ़ायदेमंद है, ताकि मैं आपको इन तमाम बीमारियों के मुतल्लिक़ आप लोगों को आगाह कर सकूं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोभी के कितने अक़साम है। गोभी के 4 अक़साम है। नंबर 1 सब्ज़ गोभी। ये सब्ज़ पत्तों वाली गोभी होती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होती है और इसकी शक्ल गोल होती है और हमवार होती है। नंबर 2 सुर्ख़ गोभी। ये सब्ज़ गोभी के मुकाबले में बेहतर और जायके के लिहाज से हल्की मिर्च की तरह होती है। ये पत्ते जड़ियों वाला होती है, फलंग लपेटने के लिए बेहतरीन है। नंबर 4 बुग गोभी। इसकी शक्ल बीजवी शक्ल होती है। इनके पत्ते सब्ज़ होते हैं और इसकी रगें सफ़ेद होती है। अब मैं गोभी की ग़िज़ाई अज्जा बताने जा रहा हूँ कि इसमें विटामिन के पाया जाता है। इसमें विटामिन सी 50% होती है जो रोज़ाना ज़रूरत के मुताबिक होती है और गोभी 91% इसमें विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B1, B2 और B6, फोलिक, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। आयरन, पोटाशियम और विटामिन ए काफ़ी मकदार में पाया जाता है। चूँकि गोभी में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, इस वजह से ये बालों को मजबूत कर देता है और चमकदार कर देता है। गोभी ज़ख़म भरने में मददगार साबित होता है। प्रोटीन की शक्ल में यूज़ होने से चनबल और ज़ख्मियों को भर देता है और ज़ख्मियों को ठीक कर देता है। साफ़ और बेदाग जल्द के लिए फ़ायदेमंद है गोभी। जल्दी खराशों और महासों से निजात दिलाती है। गोभी रंगत को निखारता है। विटामिन ई और कैल्शियम ये दोनों जल्द को साफ और अच्छी रखती है। महासे रोकता है और दानों को ख़त्म कर देता है। सल्फ़र की वजह से दानों को कम कर देता है। डिटॉक्स असर। गोभी का जूस जिस्म से जहरीले मादे खारिज कर देता है। गोभी बालों के लिए फ़ायदेमंद है। गोभी बालों की नशोनुमा को बेहतर कर देती है और बालों को नरम और चमकदार बना देती है। बाल झड़ने से बचाती है। कीड़े और गोभी का जूस मिलाकर यूज़ करें।
خشک اور بے جان بالوں کو غذائیت فراہم کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوبھی کون کون سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گوبھی کینسر کے خطرے کو کم کر دیتا ہے اور اس میں امیون سسٹم پایا جاتا ہے۔ گوبھی کینسر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور گوبھی اینٹی انفلامینٹری ہے۔ آنکھوں کی موتیا بند سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ گوبھی الزائمر کے لیے فائدہ مند ہے اور اس میں کم کیلوریز پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ وزن کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں فائبر پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے گوبھی قبض کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ گوبھی پٹوں کے درد میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ پٹوں کو آرام پہنچاتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے اور صحت پرسکون رہتا ہے۔ گوبھی صحت کو بہتر کر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ گوبھی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، یعنی یہ زندگی کو بڑھاتا ہے اور بیماریوں سے روکتا ہے۔ یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت کمال کی چیز ہے کیونکہ اس میں فولک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر پہلی دفعہ آئے ہو تو میرے اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ شیئر اس لیے کرے کیونکہ گوبھی کے جو فائدے ہیں، جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہے وہ سنے اور اس پر عمل کرے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کی وضاحت کرے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی گوبھی کو خریدنا ہے اور کون سے گوبھی کو نہیں خریدنا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ گوبھی تازہ خریدے، سخت خریدے جو سخت ہو۔ ریفریجریٹر میں پلاسٹک بیگ میں 2 ہفتوں تک گوبھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لمبے عرصے کے لیے بھی فریز کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ گوبھی کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہوگا اور اس کو کس طرح سے پکایا جاتا ہے۔ پکانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گوبھی کو پکانے سے پہلے سب سے پہلے اسے پانی کے ذریعے دھو لیں۔ اگر اس میں کیڑے ہو تو نمکین پانی سے بھگوئیں۔ وٹامن سی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے گوبھی کو اچھی طرح کاٹیں۔ کاٹنے کے لیے سٹیل کا چاقو یوز کریں۔ گوبھی صحت، خوبصورتی اور توانائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے اور روزمرہ زندگی میں اس سبزی کو ضرور ایڈ کر لیں۔ ویڈیو یہاں تک کافی ہے۔ گوبھی کے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس میں کون کون سے وٹامن منرل پائے جاتے ہیں، یہ کون سی گوبھی کو خریدنا چاہیے، کون سی کو نہیں خریدنا چاہیے، اس کو کس طرح سے فریز کیا جاتا ہے، مختلف طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ویڈیو یہاں تک کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔